पूजा ओए, एक बंदे की मैंने फेसबुक में नॉर्मली स्टेटस में हाँ मतलब फानी वाली इमोजी दे दी थे, और उसी चक्कर में उसने मुझे काफी सारे गाली गलौज दिए थे, मतलब बहुत कुछ भी सुना दिया उल्टा काफी ज्यादा, वो भी राब राब वाली कुछ ज्यादा खतरनाक। उस बंदे के पास एक R15 है, पूजा उसे समझा दो, वो शायद 18-19 साल की है, इतने साल में वो एक ही खरीद पाए, और उसे मैं बताना चाहता हूँ भाई मैं ऐसे बाइक ना हर एक महीने में एक खरीद सकता हूँ, है ना। ওটা নিয়ে কোনো প্রবলেম নেই, ঠিক আছে। আর ও যে বিনা দোষে যে গালালিটা দিল, মানুষ নরমালি ভিডিও ছাড়ে ভিউসের জন্য, ঠিক আছে। তোর যদি এতটাই মানে পেস্টিক যে একটা মানে হাসির ভিডিওতে যদি ইমোজি দিলে তুই যদি এত ফাটে, তুই ভিডিও ছাড়বি কেন? उसकी औकात ही उतनी है। আর তুই কি ভাবছিস আমরা চুপচাপ বসে আছি? তোর এগেইনস্টে কি করছিস দুদিন পর বুঝতে পারবি, বুঝলি যে আমরা কি জিনিস। বলেছিলিস না বালের ছাবড়ি, কে ছাবড়ি প্রমাণ দেবে।